would have thought this is how the pieces fit? May, gusto na ko sa imo sinabtanon kay ka, pasensyosa, tapos muang love, magduol man ta o lagyo, dili gyud siya mawala. Hi, Daddy! Kabalo dyan ka sa rason nga nung nagdugay ta for 11 years. We are in a long-distance relationship. But then, your loyalty and your faithfulness remain. Love moves in mysterious ways. It's always so surprising when love appears over the horizon. I love you for the rest of my days, but still it's a mystery of how you ever came to me, which only proves love moves in mysterious ways. Unta ang imong pasensya, pataason pa nimo kaysa tuang trabaho, dili man nato hawak ang atuang oras, lagyo pa gyud ta, tapos atong relasyon ta mag long lasting gyud. Ta ang imong pagkamasinabtanon dili mawala. Never ever let me go. Sarap ang mga struggles and challenges na moabot sa atong pamuyo. For 11 years, whatever nga atong nahimong foundation, I will carry that throughout and forever sa atong relationship. And you can always count on me. I will love you forever because you deserve the love that never falter, that never judge, and that never leaves. Always so surprising when love appears over the horizon. I love you for the rest of my days, but still it's a mystery. Mga bana, kinanagumaka mo sa inyong asawa, di ba? Ito sa asawa, di ba? Magguma o magrespeto sa inyong bana. Kaya ang ekspresyon mo sa pagrespeto, di ba? Kabay mo lang sa pag-igugma, di ba? Kung ikaw na igugma, you know how to respect, di ba? How to take care, di ba? How to understand. At ngayon, nandyan ka na, di mo paliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di pa aasahin, di ka sasaktan. Sa una, pano na jud ka nga mao ni ang pangandoy nako nga magpuyog ta, magkabuo og pamilya. Salamat kay me na naabot ka sa ako ang kinabuhi. I love you, me. I hope that you will be able to become the best dad that they could ever have and the best husband that I could ever have as well. So I will love you again. I love you forever.